नमस्कार। आज आपण खबरकागज पृष्ठार हेउ बा टेलीविजन हेउ बा आपणकर मॉर्निंग वॉक ट्रैक रे हेउ बा चा खटरे हेउ आपण निश्चित भाव रे परिवार रे मध्य एमती आलोचना करथिबे जे खर्च का केमिति हेबो, खर्च संयमता केमिति हेबो। तापरे आपण भाबुथिबे जे जेउ प्रकार रे पेट्रोल पंप रे धाड़ी लागुछि, जेउ प्रकार रे गैस संकट सृष्टि होछि, मीडिया रिपोर्ट बाहरुछि। जदि सरकार कहउछन्ति जे किछि अभाव नाही, किंतु सरकारी स्तर रे जेउ प्रकार प्रस्ताव सब दिया जाउछि ସେଥିରୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ନିଜକୁ ମିତବ୍ୟୟ କରିବି ଆଗକୁ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଂକଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଏକ ଉପାଦାନ ହେବି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏମିତି ଏକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ନା ଏମିତି କେବେ ଦେଶର ସଂକଟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନ ମିତବ୍ୟୟିତାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1965 ମସିହାରେ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। 1965 ସମୟରେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଗହମ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲୁଥିଲୁ। ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କରିବେ ଭାରତ, ତାହେଲେ ଆମେରିକା କହିଲା ଯେ ଆମେ ଗହମ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏଇଭଳି ଏକ ଧମକକୁ ଦେଖି ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ। ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଦେଶର ଡିଗ୍ନିଟି, ଆମ ଦେଶର ଏକତା, ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଦେଶ ପଛେ ଭୋକିଲା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଦେଶ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ହେଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ସାରା ଦେଶକୁ ଏକ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଳି ଯଦି ଉପବାସ ରଖିବେ ତାହେଲେ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ସହାୟକ ହେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟରୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଦେଶବାସୀ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତ୍ରି ଭୋଜନକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ। ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉପବାସ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉପବାସ ବ୍ରତଟି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଏମିତି ଆସି କହିଦେଇନଥିଲେ। 17 ଅକ୍ଟୋବର 1965 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ଓଳିର ଭୋଜନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘରେ ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଆପଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଲଳିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଳି ବା ରାତିରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିବା ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଦେଶବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ହୋଇନଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପବାସ ଡାକରା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦେଶବାସୀ ଚାଷ ଆଡ଼ିକି ମୁହାଁଇଥିଲେ। ଆମ ଦେଶବାସୀ ଅଭିନବ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଥିଲେ। ଆମ ଦେଶରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜୟ ଯବାନ ପରେ ଜୟ କିଷାନ ର ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲୁ। ଏହାପରେ ଆସିଲା 1971 ମସିହା। ସେତେବେଳେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ତାହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହୋଦୟା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଏ ବା ଡିଅରନେସ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା CDS ବା କମ୍ପଲସରି ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍। ସେମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଆୟର କିଛି ଅଂଶକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଜମା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।
तापरे आरंभ होइतिला 1974 मसीहारे जो जो परिस्थिति इन्फ्लेशन र परिस्थिति सृष्टि होइतिला एवं ताहाको नियंत्रण करिवा पई प्रधानमंत्री महोदय देशवासी मध्य निवेदन करथिले। देशवासी को से कहबाकू चाहि कहले जे पेट्रोल एवं डीजेल कथा किरोसिन कथा नियंत्रण करने को कहले जहाँ देश में बड़ संकटजनक परिस्थिति सृष्टि करथिला। सरकारी कर्मचारी माने बड़ असुविधार पड़ुଥିଲେ मध्यवित्त श्रेणी जो माने रहुଥିଲେ सेମାନଙ୍କ भितरे गोटे भावना सृष्टि होला जे सरकार हमको अर्थ देउनाहांती नियंत्रण करि पारुनाहांती सेति पई गोटे उद्वेग सृष्टि होइतला। एवं 1975 मसिहार जो जरूरीकालीन परिस्थिति ताहार एडा एक कारण बोली कहा जाय पारे। किंतु यह सत्य जे सेते बेलर जो इन्फ्लेशन थिला ताहाको 25% सुना को नहीं आसीथिले इंदिरा गांधी महोदय। तापरे आसिला 1991 मसीहा कथा आपण माने जानिचंती ताहा एक बहुत बड़ संकट सृष्टि करथिला। एबे जेमिति हमर मुद्रा वैदेशिक मुद्रा पांठी आसीछि संकट आसीबाकू जाउछि बोली ग्रहण करा जाउछि तापर प्रभाव पड़िछि एवं सेतबेले किंतु संकट बहुत उत्कट होइथिला। मात्र 2 दिनर वैदेशिक मुद्रा पांठी हमर थिला जा फଳରେ हमर देशर आवश्यकता को आमे विदेश रु आमदानी करि परिबा एवं ताहा को मुकाबला करिवा पई आमे हमर प्रधानमंत्री थांती पीवी नरसिंह राव एवं थांती अर्थमंत्री पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से चिंता कले जे आमे 600 बिलियन आमे आईएमएफ रु ऋण नबा एवं सेथि पई से आरंभ कले जे प्रक्रिया ताहा आजि जाए एकमात्र प्रक्रिया रही भारत रे थिबा सुना को से विदेश बैंक को बंधक पाई पठाइतले 67 टन सुना इंग्लैंड एवं स्विट्जरलैंड रो बैंक को जाइतला एवं ता बदल रे हमको ऋण मिलितला। आमे बहुत बड़ आर्थिक जो उदारीकरण सेति पाई बाट फिटितला। लाइसेंस राज से समय रे एही बड़ी संकटजनक परिस्थिति को बंद करितला। तापरे आमे जो जीडीपी आमर जो अभिवृद्धि हार 8 रु 9% आपण देखिचंते पूर्व समय रे एवं आमे जदी आज जो आर्थिक संस्कार मार्ग रे आमे चलीछु ताहार मूलदुआ पड़िथिला कहले अत्युक्ति हेबो नाही। आ एबे चलीछि भी सही बड़ी आर्थिक परिस्थिति सही बड़ी संकटजनक परिस्थिति यह जदियो भारतर प्रत्यक्ष युद्ध पाई नुहे किंतु मध्य प्राच्य रे सृष्टि होइतिबा युद्ध पाई सृष्टि होइछि। अवश्य अमेरिका एही युद्धर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुछि एवं सेतिपाई जदियो भारत सरकार लगातार भाव रे मध्य प्राच्य रु तैल आमदानी करबा पाई वैदेशिक संपर्क जारी रखिछंती किंतु आम देश रे संकट जे नाही ताहाको हम एड़ाई परिबा नाही। आज भी पेट्रोल पंप रे थाड़ी लागुछि, आज गैस संकट सृष्टि होइछि। आज आपण को सरकार निवेदन करिसेंती आपण खर्च बा आपण को यातायात को कम करबा पाई आज कोविड भली परिस्थिति सृष्टि होइछि बोली भाबिबा को पडुछि। आज सुना किनिबा पाई आपण को सरकार मना करूछंती वर्षे जाय एही बली मितव्यता अपनाइबा को कहिसंती। आपण माने केउ बली भाबरे याको ग्रहण करूछंती केउ बली भाबरे देश सहित ठिया हेउछंती ताहा सबुठारो बड़ कथा। यह सत्य जे आम देश केबे मुंड नुआय नाही, आम देश रे एकतार अभाव होई नाही। जेते बेले संकट आसीछि सेते बेले आमे होइछु आ एबे भी आमे एकाठी होई ताहार मुकाबला करिबा। नमस्कार।